everyone, we are the reporters for this evening together with my group mates. Today we will be discussing the Chapter 6, Computer Security, Ethics and Privacy, which is all about keeping our digital lives safe. We will also be discuss the dangers online and how we can protect our computers and data. So first of all, I am Alia Katina Soliano, the first reporter, and I will be discussing the computer security risk. This term refers sa bisan unsang event or actions nga makadaot sa imong computer, hardware, software, or data. Murag warning sign ni sa digital world nga na ay pwedeng mahitabo nga dili nindot sa imong system. In the IT world, kini nga mga risk pwedeng tungod sa accidents, tinuyuan, or tungod sa mga tao nga na mga bad intentions. Ang atong goal is to identify this risk para makahimot og mga protection measures para dili ta ma-victimize. So, importante kayo ang security kaya halos tanan natong works or mga ginabuhat is we relies on computers and technology. What is perpetrators? So, in the IT world, muna sila ang mga bad guys na mosulod sa system without permission. Sila ang mga reasons kung na mga problems sa computer security. So, think of them as mga criminals sa sulod sa isa ka computer or internet. There are 7 categories of perpetrators. First, the hacker, the unauthorized expert. So, before, ang word nga hacker kay isa ka complementary word. So, nindot siyang kabansag sa mga genius when it comes sa computer. Think of them as mga experts nga ganan kayo ma-explore sa technology. Badge of honor ni before kay para sa mga tao, how na nga makakita og mga solution sa mga complex problem when it comes sa computer. Kay before, hacker defined as kanang mosulod og laing network para i-test ang strong security sa isa ka system. Now, the word hacker is nausab na ang iyang meaning. Nahimo na ni isa ka derogatory term. Derogatory term, it is lack of respect or an insulting person. Gigamit ni nga word para sa mga tao nga mosulod sa mga computer system para maka-access, maka-steal, change, or maka-destroy og mga information sa uban. For example, pag ang imong FB account kay ma-access siya sa isa ka hacker, so pwede siya maka-steal og mga private info, i-change imong mga passwords, or napoy uban nga i-permanently deleted ang imong accounts and dili na mo siya ma-access. Ang hacker defined as kanang mga hacker nga mutabang para ma-secure ang strong security sa imong isa ka system. So ang balaod ng ingon nga bisan pag makatabang ang imong motibo basta ang pag-access sa laing computer system without asking permission is already crime or cybercrime. Bisan pag may mo-claim ang isa ka hacker nga ang iyang motives kay gitesting nga aron ma-improve ang security. Consider gyapon siya nga perpetrator sa mata sa law. It's because kay unauthorized man ang iyang pagsulod. Second is the cracker, the malicious criminal. So, ang cracker kay parehas siya og skill sa hackers, pero ang cracker, ang ilang hunahuna kay daotan gyud or malicious. Kaya ang ilang main goal is to intentionally cause damage, steal money, or gubo ng mga reputations sa usa ka kumpanya. Unlike sa hacker nga naay hero history before, ang mga crackers wala gyud na sila plano nga motabang kay kaugalungin na nila interest or personal gain ang ilang apas. Sila ang mga tinuod nga kawatan sa internet nga nagamit og mga advanced tools para makabuhat og mga crimes. In the IT industry, ang mga crackers ang gidefine nga tinuod nga mga villains compared sa mga hackers. Third is the script kiddie. Muna sila mga attackers nga walay tinuod nga knowledge or technical skills about sa coding. Mo-download na sila og mga hacking apps o mogamit og mga pre-written programs or mga script nga gihimo sa mga tinuod nga hackers. Kasagaran rin sila is mga teenagers nga gusto lang mang-trip or magpa-feeling cool sa online. So, bisan dili sila expert, delikado gyapon ni kay tungod daghan kaayog hacking tools nga dali ra makitaan sa internet. So, ginatawag ra ni sila kiddies kay igo ra sila mosunod sa instructions. So, wala sila kabalo kung giunsa ni pag-work nga hack. And example is for example, isa ka estudyante nga nakita niya through online nga mag-download dark apps para ma-detect or maka-access sa wifi password sa silingan. So, nakita niya, so kabalo siya nga tuon na diya. So, yung gihimo, nag-download siya ato para maka-access po siya internet sa iyang silingan. Fourth, corporate spy.
Ang corporate spy mauna sila ang mga highly skilled professional nga ginabayaran sa company para mang-access or mangawat og mga secrets sa ilang competitor sa negosyo. Ang ilang target is called proprietary data, para sa mga secret recipe, mga bagong designs or mga business strategy sa laing company. Kani nga illegal practice known as corporate espionage para makakuha og competitive advantage sa market. Imbes nga mag-research sila og ilahak, so mangawat na sila og mga ideas nga ginapaghirapan sa uban. So for example, isa ka spy nga gisolan or gibayaran sa isa ka company para i-hack ang server sa ilang competitor para ma-access and kawaton ang ilang secret formula or design sa bagong smartphone. Fifth is the unethical employee, the inside threat. So mao na sila ang mga tao nga nagatrabaho sa sulod sa isa ka company or office pero ginagamit ang ilang access para sa mga dili nga maayo nga reason. So tungod kay empleyado naman sila ng company, so na sila mga access sa password, so maong dali na lang kayo para sa ilang mangawat or magsabotage. So naay uban nga mabuhat ani kay tungod kay disgruntled or nasuko silang boss. Napoy uban nga mangwarta og extra or gusto magka inside job. Isa pud ni sa pinakadakong threats kay ang enemy naaman sa sulod mismo sa isa ka building. So lisod ni sila mabantayan kay legit man ang ilang gamit nga account sa system. So 6 is the cyber extortionist. Mao ni sila ang mga digital blackmailer nga gina-blackmail ang mga victims. So nagamit sila sa internet para mahadlok o mangayo og mga kwarta or ransom. So kasagaran magpadala ni sila og mga threatening emails nga mulik sila og private info or i-shutdown imong websites kung dili ka mobayad. Permi na nila nga buhaton ay nagagamit sila og ransomware kung asa ilak nila imong files para dili na nimo magamit. Ang ilang motive or intent is pure greed o mogamit silang mga panghadlok para makuha ang ilang gusto gikan sa victims. So, mura ni silang mga digital kidnappers nga ang ilang hostage kay ang imong importante nga mga files or data. Ang cyber terrorist is isa ra siya ka tawo or grupo nga ginagamit ang ilang hacking skills through internet or computer networks. Ang ilang main goal is para maghimog kagubot or mangguba sa mga important system or critical infrastructure sa isa ka lugar para sa ilang paniniwala sa political or sa political goals. So think of them as mga terrorists pero instead nga mga armas or barrel, mga bomba ang ilang gamit, diri sa cyber terrorists ang ilang gamit is keyboard or mga codes sa through computer. Ang cyber terrorists sila pod ang pinaka-dangerous nga perpetrators kay bisag kinabuhi na ang nakasalalay, himoon gyapon nila para masunod ilang gusto or sundon sa gobyerno. Good evening, everyone. I am Maisel Taipin. My report is all about internet and network attacks. So, internet and network attacks. To determine if your computer is vulnerable to an internet or network attack, you could use an online security service. An online security service is a website that evaluates your computer to check for internet and email vulnerabilities. Internet and network attacks that jeopardize security include computer viruses, worms and Trojan horses, denial of service attacks, and spouting. The following pages address these computer security risks and suggest measures businesses and individuals can take to protect their computers while on the internet or connected to a network. So meaning, internet and network attacks are threats or harmful actions that can damage computers, networks, or online systems. These attacks usually happen when a computer is connected to the internet or to a network. Ang information nga ginapasa sa internet mas delikado kumpara sa information nga nakastore lang sa usa ka computer kay daghan mahimong maka-access ani. So, an online security service is a website or program nga mo check kung ang imong computer vulnerable ba sa attack. So mao ni ang service mo scan sa system ug mo evaluate sa possible security risks. So, after
After the scanning process, muhatag og recommendation kung unsaon pag-protect sa computer sama sa pag-install og antivirus, sa pag-update sa system ug pag-enable sa firewall. So, there are several common types of internet and network attacks. These include computer viruses, worms, Trojan horses, denial of service or DOS, and spouting. So, a computer virus is a malicious program nga musulod sa computer without the user's permission. So, kini makadaot sa files na makausab sa systems settings o makahinay sa performance sa computer. Once ma-infect ang computer, ang virus mahimong spread sa ubang files o usahay sa ubang computers pinaagi sa network. First is a computer worm is a similar to a virus, pero mas dali ni mo spread kay automatic nga mo distribute pinaagi sa network bisan walay action gikan sa user. So, kini mahimong makapahinay sa network o makagamit og daghang system sources. Next is Trojan horse is a type of malicious software nga nagpakaaron ingnon nga safe o useful nga program, pero kung ma-install na nani sa computer, mahimong maka-access ang attacker sa system ug makakuha og important information. Next is denial of service or DOS. Attack mahitabo kung ang attacker magpadala og daghang traffic ngadto sa usa ka website o server. So, tungod ani, ma-overload ang system ug dili maka-access ang normal users sa service. Next is spoofing is an attack kung ang hacker magpakaingon nga laing tawo o system. Pananglitan, magpadala sila og fake emails o maghimo og fake websites aron mailad ang users ug makuha ang ilang personal information. Every unprotected computer is susceptible to the first type of computer security risk, a computer virus, worm, and or Trojan horse. A computer virus is a potentially damaging computer program that affects or infects a computer negatively by affecting the way the computer works without the user's knowledge or permissions. Once the virus infects the computer, it can spread throughout and may damage files and systems, software, including the operating system. So, every unprotected computer is at risk. Kung walay antivirus, firewall o proper security measures, dali ra matak ang system ug mahimong mawala o madaot ang important files. So example, nag-download ka og free game gikan sa unknown website, wala nimo nahibal-an nga naay virus ang file. Pag install nimo sa game, hinay ang imong computer ug nawala ang uban files. So mao ni ang usa ka example sa computer virus attack. So tungod ani, kay ang malicious program ni sulod sa imong computer pinaagi sa downloaded file ug nakadaot sa system. So in conclusion, internet and network attacks are serious threats to computers and online information. So importante nga magbantay ang users sa ilang online activities. Likayan ang pag-download sa files gikan sa unknown sources ug maggamit og security tools sama sa antivirus ug firewall. Pinaagi ani mas na protektahan ang computer ug personal data gikan sa cyber attacks. Good evening, everyone. I am Samantha Claire G. Satorinas, and I will be reporting the types of malware. Malware is also known as malicious software, a term used to describe malicious programs installed on end-user system and servers. Many malicious code attacks fall into the general malware category. Having good antivirus program installed and running prevent most of these types of attack from affecting you, your files, and your computer. Ang malware is a malicious software. Kani nga program is create ni siya to harm computer systems or data. So kani nga harmful programs pwede ma-installed sa computers or servers nga wala kabalo ang user. So many cyber attack nga gagamit og malware para ma-damage ang files, makakuha og information or i-control ang computers. Tungod ani ang malware maka-cause siya og serious problem sa system. To protect the computer, importante nga mag-install o mogamit og maayong antivirus program.
So, ang antivirus software is makatabang sa pag-detect, block, or ma-remove ang malware. So, which keeps nga atong computer o files is safe. So, we have here common types of malware. First is virus. Virus is a piece of code that spreads from one computer to another by attaching itself to other files. They uncontrollably damaging a system's core functionality and deleting or corrupting files. Ang virus is a type of malware nga ga-spread gikan sa usa ka computer to another by attaching itself to files or programs. So for example, nay usa ka file nga wa ka kabalo nga infected na day na siya na siya virus. So if ma-open nato na ang file nga infected na is na ay possible nga ma-damage ang computer system, i-delete ang files or make the computer slow. So next is worm. It is like a virus. A worm can enable further attacks, transmit data, corrupt or erase files. Worms spread over computer networks by exploiting systems vulnerabilities. It is a standalone program that replicates itself to infect other computers without requesting action from anyone. Ang worm is spread automatically through a computer network on the same internet. Ang worm is nagapangita na siya og computer that have weak security or system vulnerabilities. Once nga makakita na siya og weak computer, ginakopy ni worm iyang sarili para isend sa computer automatically. So no need na sa user nga naa siya i-open or i-click. After ma-infect ni worm ang computer, mag-continue spread ang worm sa other computer in the same network, nga pwedeng hinungdan nganong hinay ang network or makakos og damage sa mga system. Next is Trojan horse. Trojan horse enters your system disguised as a normal, harmless file or program to trick users into downloading and installing malware. As long as you install a Trojan, you are giving cybercriminals access to your system. This allows the cybercriminal to steal or destroy data. Ang Trojan horse is morning nagapretend nga safe or useful programs to trick users into downloading and installing malware. So, if ang user install ang Trojan, dali ra ma-access sa mga hackers ang computer system and steal or destroy data secretly. Next is logic bombs, a piece of code that sits dormant on a target computer until it is triggered by a specific event, such as a specific date. Frequently, this includes erasing and corrupting data on the target system. So, ang logic bomb, it is a piece of code that's hidden inside a program or system. First, nothing happens, so users cannot easily notice it. Mo active ni ang logic bomb if ang specific event happens, like date, time, or action. For example, ang logic bomb mo active on March 25. So when the event happens, the logic bomb start working and it can delete files, damage programs, or stop the system from working properly. Next is spyware. It can be installed on your computer without your knowledge. Spyware is designed to track your browsing history, personal information, and internet activity. Spying capabilities can include activity monitoring, collecting keystrokes, data harvesting of account information, logins, and financial data. Ang kaning spyware, it can be installed in our computer without our knowledge. So, ang kaning spyware is gidesign ni siya to track our website nga gina-visit, password nga atong gina-type, and it collects our personal information. And then, ang kaning spyware, it secretly watches our activity while we are using our phones or computers. So, if ang imong privacy is not protected, nay possible nga makita na ni spyware. Next is adware.
Adware is a software that automatically displays or downloads advertisement when it is used. So, ang kaning adware is automatic ga shows og many advertisements sa atong computer, phone, or browser if nakakonekta og internet. So, for example, natay free game nya nakakonektag internet. So, ang kanang game is permi na siya maghatag og advertise, which is it appears as pop-up ads or banners. Next is rootkit. A rootkit is a type of malware that hides deep inside the computer's operating system, so it is very hard to detect. This allows hackers to secretly control the computer without the user knowing. Next is spam. A spam is an email-based threat that presents various advertising materials, promotional content, or get-rich-quick schemes to users. The messages can quickly fill a user's inbox and cause storage issues. So, ang spam is mo na siya ang mga unwanted messages or emails nga na-send sa kadaghanang tao. Mga messages nga contain og scams or harmful links. Many emails or messages about fake promotions or prizes. So, for example, na ay nag-message nimo nga, you won 1 million. Click this link to claim your prize. So, muna to siya ang, for example, sa spam, kana mga scam nga mga messages.